हेलो एवरीवन वेलकम टू स्कूल प्लस। आज आम यह वीडियो माध्यम 2023 मसीहार होइतिबा ओटीईटी परीक्षा रे जहाँ भी किसी ओडिया क्वेश्चन पड़ीथिला जेमिति कि कंटेंट पार्ट रो 20 क्वेश्चन पड़ीथिला एवं पेडागोजी पार्ट रो 10 क्वेश्चन पड़ीथिला। टोटल हो जाउची 30 क्वेश्चन। तो आज आम यह वीडियो माध्यम टोटल 30 जाक क्वेश्चन को पूरा पूरी डिटेल्स रे डिस्कशन करबा। तो मोर आशा आपण माने वीडियो को बिना स्किप करके वीडियो को फास्ट रो लास्ट पर्यंत देखिबे एवं आपण माने वीडियो को लाइक करदेवे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आपण मानक वीडियो केमिति लागला मते कमेंट रे जणेबे। तो प्रथम क्वेश्चन आम करबा जोटा कि से कहिछि केउ शब्दटी शुद्ध अटे बुझि पाइले। तो से कहिछि ग्रामाटिकल जो चारटांग ऑप्शन देछि तो चारटांग ऑप्शन मध्यरु केउ सब ऑप्शन टी ग्रामाटिकल सठिक अटे ठीक अटे। तो सेथि पई ऑप्शन बी हे जो राइट आंसर जोटा कि युधिष्ठिर भीमा अर्जुन बुझि पाइले। देखो सबुठारु बड़ किए थे युधिष्ठिर थे और सबुठारु सान किए थे तीन टाइम ऑप्शन मध्यरु अर्जुन थे कारण युधिष्ठिर भीम अर्जुन मध्य सान किए थे ना अर्जुन थे से युधिष्ठिर सब फास्ट लिखा एवं लास्ट लिखा अर्जुन। ओके तो से ग्रामाटिकल ठीक अच्छी तो से युधिष्ठिर भीम अर्जुन जोटा कि ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ओके तो परवर्ती क्वेश्चन को जीवा। परवर्ती क्वेश्चन कही प्रिय बध युक्त अ कौन हम से पचार जोटा कि ऑप्शन बी है जो राइट आंसर जोटा कि प्रियम बद। ओके जदि आ दे था तो आपण माने ऑप्शन ए करते प्रियम बदा किंतु एठी आ दे नहीं तो से आमे माने ऑप्शन बी करबा जोटा कि प्रियम बद। ओके तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। तो परवर्ती क्वेश्चन को जीवा। परवर्ती क्वेश्चन कही देखो शब्दार्थबोध और शब्दानुशीलन केउ पाठदान समय करा जाए बुझिपाइले। माने आपण माने पद्य गद्य व्याकरण रचना लेखन चारटांग भितर कोउटा को पढ़ेला समय रे आपण माने शब्दार्थबोध बा शब्दानुशीलन करिथांती सेही कार्यटा आपण माने करथांती काहाकू पढ़ेला समय रे मते कहंतु। ता पूर्व मु आपण मानू टिके खाली बही खोलिकी देखाई दउची देखंतु एइटा होउची हमर गद्य शिक्षादान। ओके गद्य शिक्षादान प्रोसेसटा आपने फास्ट उपक्रम पढ़ाती उपस्थापना पढ़ाती से उपस्थापन देखु ये कौन अच्छी ना शब्दार्थ बोध एंड शब्दानुशीलन बुझिपारे। यहाँ हूँ देखो शब्दार्थ बोध एंड शब्दानुशीलन अच्छी कौन अच्छी ना गद्यर अच्छी गद्यर अच्छी तो से ऑप्शन बी है जो राइट आंसर बुझिपारे। तो गद्य पढ़ेला समय आमे माने शब्दार्थ बोध करती शब्दानुशीलन करते बुझिपारे। आपण मानक मो बही देखिबार कारण होची आपण माने जानि परिबे कि आपण मानकर क्वेश्चन दा बहिर केउ पार्ट रो पड़िछि। ओके तो सेति ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर गद्य शिक्षादान करबा समय आपण माने शब्दार्थ बोध और शब्दानुशीलन करथांती। ओके तो परवर्ती क्वेश्चन को जीवा। परवर्ती क्वेश्चन कहिछि कवि परिचय प्रदान विषयर पृष्ठभूमि और आलोच्य विषय सारांश प्रदान केउ सोपान रे करथांती। ओके उपक्रम देछि उपस्थापना देछि मूल्यांकन देछि सक्रियात्मक कार्य देछि। तो आपण माने केउ सोपान रे आपण माने कवि को परिचय प्रदान करथांती विषयर पृष्ठभूमि करथांती एवं आलोच्य विषय सारांश प्रदान करथांती। तो केउ सोपान रे करथांती देखंतु म आपण मानकू देखे दउछि आपण मानकर क्वेश्चन कोठु पड़िछि देखंतु एटा होछि उपस्थापना बुझिबाइले। एटा होछि उपस्थापना देछि उपस्थापना रे आपण माने कोन करथांती लेखकंकर परिचय प्रदान करथांती विषय पृष्ठभूमि और आलोच्य विषय वस्तुर सारांश संक्षिप्त सारांश कथन मते एठी करंती सेथिपई आपण मानकर सठिक आंसर हे ऑप्शन बी हला। कारण उपस्थापना जो सोपान रे आपण माने कविंकर परिचय प्रदान करंती एवं ता सहित विषयर पृष्ठभूमि और आलोच्य विषयर सारांश प्रदान करिथांती सेथिपई ऑप्शन बी हे जो राइट आंसर। ओके आपण माने जानि रखंतु कि आपण मानकर माने विषयटा क्वेश्चन टा केउ विषय रो पड़िछि एवं विषयर केउ पृष्ठ रो पड़िछि केउ केते डीप रो पड़िछि आपण माने जानंतु सेति पई आपण मानक मु माने बहिटा देखौछि। तो परवर्ती क्वेश्चन कहिछि केउटी प्राथमिक स्तर रे भाषा शिक्षार उद्देश्य नुहे केउटी होछि प्राथमिक स्तर रे भाषा शिक्षार उद्देश्य नुहे। क्वेश्चन ऑप्शन देछि स्वशिक्षण दक्षतार विकास निज देशर संस्कृति सहित परिचित हेबार सुजोग सृष्टि तापर देछि भाषा व्यवहार दक्षता तापर देछि व्यवहारिक व्याकरण रे ज्ञान वृद्धि। तो आपण माने मते कहंतु प्राथमिक स्तर रे भाषा शिक्षा देबार उद्देश्य कोउटा नुहे देखंतु म आपण मानकु बही देखाई दउछि
ବୁଝିପାରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ ବା ମାତୃଭାଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲେ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଠି ପଚାରିଥିଲା। ଆମର ମାତୃଭାଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି କେବଳ 9ଟି ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଶ୍ରବଣ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ସାଧନ, ତାପରେ ଆସୁଛି କଥନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ସାଧନ, ତାପରେ ଆସୁଛି ପଠନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ, ତାପରେ ଆସୁଛି ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ, 4ଟା ଗଲା। ତାପରେ ଆସୁଛି ଧାରଣାର ବୋଧଗମ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ, ତାପରେ ଆସୁଛି ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ, ତାପରେ ଆସୁଛି ସୁଶିକ୍ଷଣର ବିକାଶ ସାଧନ, ତାପରେ ଆସୁଛି ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ, ତାପରେ ଆସୁଛି ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଏତିକି ଯୋଉ 9ଟା ପଏଣ୍ଟ କହିଲି, ଏଇଟା ହଉଛି ମାତୃଭାଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ, ମାନେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିନ୍ତୁ କୋଉଟା ନାହିଁ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ। ସେଠି କୋଉଟା ନଥିଲା ନା, ଆମର କେବଳ ନଥିଲା ଅପସନ ବି ଟା ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। କାରଣ ପଚାରିଥିଲା ନୁହେଁ ପଚାରିଛି। ଓକେ, ତ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ ତ ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟାକୁ ଭଲରେ ପଢିବେ ତାପରେ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ନୁହେଁ ପଚାରିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅପସନ ବି କଲି। ଓକେ, ଅପସନ ବି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ ଆନ୍ସର, କାରଣ ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ ବି ଟା ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ବିନା କହିବା, ଶୁଣିବା, ପଢିବା ଓ ଲେଖିବା ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥହୀନ ହୋଇଥାଏ? ବୁଝିପାରିଲେ, ତ କେଉଁଟା ହବ? ଅପସନ ଦେଇଛି ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରର ବୃଦ୍ଧି, ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ, ତାପରେ ଦେଇଛି ବୁଝିବା, ତାପରେ ଦେଇଛି ପ୍ରୟୋଗ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 4ଟାଙ୍କ ଯୋଉ ସ୍କିଲ୍ ନାହିଁ କି ବା ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ସେଟା ଆମର ଅପସନ ସି, ମାନେ ଏଇ ଅପସନ ସି ବିନା ସେମାନେ ଅର୍ଥହୀନ। କାରଣ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ବୁଝିପାରିବନି ତ ସେ ଶୁଣିକି ଲାଭ କଣ, ନା ପଢିକି ଲାଭ କଣ, ନା ଲେଖିକି ଲାଭ କଣ, ବା କହିକି ଲାଭ କଣ, ଯଦି ସେ ବୁଝି ପାରିବ ନେଇ ତ। ବୁଝିପାରିଲେ, ତ ବୁଝିବାଟା ଦରକାର, ଫାଷ୍ଟ ଦରକାର, ଦେନ୍ ଆମେ ମାନେ ଦକ୍ଷତା ଗୁଡିକ ସେ ବୁଝିବା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଅର୍ଥ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ ସି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲାବେଳେ। ଓକେ, ଟିକେ ଭାବିବେ, ଅଟୋମେଟିକ ସଠିକ ଆନ୍ସର ପାଇଯିବେ। ତାପରେ କହିଛି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଗୁଣ, ମାନେ ଯୋଉ ଗୁଣ ଶବ୍ଦଟା ନୁହେଁ କି, ସେଟା ହଉଛି କ୍ରିୟା ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହଉଛି, ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତ କେଉଁଟା? ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିୟା ଆମର ବାକ୍ୟରେ କେଉଁଠି ୟୁଜ ହୁଏ ନା, ସବା ଲାଷ୍ଟରେ କ୍ରିୟାଟା ୟୁଜ ହୋଇଥାଏ। ସେଠି ଆପଣ ମାନେ ଅପସନ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ମାନେ ଗୁଣ ଯୋଉ କ୍ରିୟାଟା ମାନେ ଶେଷରେ ୟୁଜ କରାଯାଇଛି, ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ ଦେଇଛି ସେ ଗୋଟିଏ ଗୁଣର ପିଲା, 3କୁ 2ରେ ଗୁଣ, 25 5ର କେତେ ଗୁଣ, ଆଜି ଧନୁର ଗୁଣକୁ ଖାଇବି। ତ ମତେ କୁହନ୍ତୁ କୋଉଟା ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ? ଗୁଣ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟା ସେଟା କ୍ରିୟା ଭାବରେ କେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ୟୁଜ କରାଯାଇଛି, ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। କାରଣ 3କୁ 2ରେ ଗୁଣ, ସେ ଗୁଣିଆ ପାଇଁ କହୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଗୁଣର ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟା ଅଛି ସେଇଟା ହଉଛି କ୍ରିୟା ଭାବରେ ୟୁଜ କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ତ ଅପସନ ବି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତାପରେ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି କେଉଁ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଅନ୍ୟ ପଦର ସନ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ, ମାନେ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ପଦଟି ଅନ୍ୟ ପଦ ସହିତ ସନ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଅପସନ ଏ। ଓକେ, ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ପଦଟି ଆମର ଅନ୍ୟ ପଦ ସହିତ ସନ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 39 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କହିଛି ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ। ଓକେ, ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ବୁଝିପାରିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ କଣ ନା, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ମାସରେ ପିଲାଟା ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ତାର ଯୋଉ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ସେ କ୍ୱାଲିଟି ସେ ସେଇଠି କରିଥାଏ। ତ ସେଇଟା ହଉଛି କରିଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖିକି ଟିଚର କଣ କରେ ନା ଫିଡବ୍ୟାକ ଦିଏ, ନା ଏଇଟା ଏମିତି କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଟା ସେମିତି କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଇଟା ହଉଛି ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ତ ଏଇଟା ମତେ କୁହନ୍ତୁ ସେଟା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅଟେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଡବ୍ୟାକ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କଣ ହବ ନା ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ବୁଝିପାରିଲେ, ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେଇଯିବ କୋଉଟା ନା ଆମର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ବୁଝିପାରିଲେ, ଅପସନ ବି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁଟି ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧିର ଏକ କାରଣ ଅଟେ? କେଉଁଟି ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧିର କାରଣ ଅଟେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ସେ କହିଛି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣଟା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ତ ସେଟା ସେ ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି
ତା ବନାନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଠିକ ହବନି, ଭୁଲ ହବ। ତାପରେ କହିଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଅଭାବ। ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ଠିକରେ ଜାଣିନଥିବେ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଠିକ ବନାନ ପଢେଇବେ କିପରି, ଠିକ ବନାନ ଭାବରେ ବା ଠିକ ମାନେ ଯୋଉ ବନାନ ଟା ପଢେଇବେ କିପରି ଯଦି ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଯଦି ଅଭାବ ଥିବ ତ। ତାପରେ କହିଛି ଦୋଷମୁକ୍ତ ପଠନ ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରଭାବ। ଦୋଷମୁକ୍ତ ପଠନ ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରଭାବ। ତ ଯଦି ଆମର ବହିରେ ଭୁଲ ଥିବ ଆପଣ ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ ସେଇ ଭୁଲ ଟାକୁ ପଢିବେ। ତ ଭୁଲ ପଢିଲା ଭୁଲଟା ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ ତ ଅଟୋମେଟିକ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଟା ଜାଣିବେ ଏବଂ ଭୁଲ ଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖିବେ। ତ ଠିକ ହବ କି ହବନି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ବୁଝିପାରିଲେ? ମାନେ ତିନିଟାଙ୍କ ଠିକ ଅଛି, ମାନେ ତିନିଟାଙ୍କ ଯଦି ଆମେ ମାନେ କରିବା ନା ଆମର ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ସେଟା ଗୋଟେ କାରଣ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ କେଉଁ ଗୁଡିକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାନେ ଆମର ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ ବା ପ୍ରାରମ୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ମାନେ କେଉଁଟା ଫାଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ବା କେଉଁ ସ୍କିଲ୍ ଟା ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ମାନେ କରିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଚାରୋଟି ସ୍କିଲ୍ ଅଛି, LAS, RW, ବୁଝିଲା? ସରି ଲିସନିଂ, ସ୍ପିକିଂ, ରିଡିଂ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ। ତ ମତେ ଫାଷ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଦିଟା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଦରକାର। ତ ଏଇ ଦିଟା ଯଦି ଦରକାର ଏଇଟା ଅପସନରେ କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଲିସନିଂ ମାନେ କଣ, ଶ୍ରବଣ, ଶ୍ରବଣ ଏଇଠି ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ ମାନେ କଣ, ସ୍ପିକିଂ, ସ୍ପିକିଂ ମାନେ କଣ ଅଛି କଥନ, ଏଇଠି ଅଛି। ତ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଫାଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନା ସେତେବେଳେ ଆମର ଦିଟା ସ୍କିଲ୍ ଫାଷ୍ଟ ଦରକାର, ଯୋଉଟା କି ସେ ପିଲାଟି ଶୁଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ କହିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ବର୍ଗୀକରଣ ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ବର୍ଗୀକରଣ ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଟା ହଉଛି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟେ। ସେଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ଟାଇପ ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଗୀକରଣ ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଟେ, ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ସି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ସି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ, ଯୋଉଟା କି ବର୍ଗୀକରଣ ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ବହିରେ ପଢିବେ, ବହିରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ବହିଟାକୁ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ଥରେ ରିଡିଙ୍ଗ କରିଦେବେ, ଆଉ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ରିଭିଜନ କରିଦେବେ, ଅଟୋମେଟିକ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣ ମାନେ ଠିକ କରିଦେବେ। ଓକେ, କାରଣ ସବୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବହି ଭିତରୁ ପଡିଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ରୂଢିର ଅର୍ଥ ଗଭୀରତାର ଅଭାବକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଗଭୀରତାର ଅଭାବ କହିଛି, ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ଅପସନ ଅଛି କାଠିକର ପାଠ, ଅପସନ ବି ଅଛି କୂପମଣ୍ଡିକ, ତାପରେ ଅଛି ଉପର ଠାଉରିଆ, ଛକା ପଞ୍ଚା। ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଗଭୀରତାର ଅଭାବ ମାନେ ସେ ମତେ ଫାଷ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ କଣ ହବ ଆନ୍ସର, ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ଉପର ଠାଉରିଆ। ଓକେ, ଉପର ଠାଉରିଆ ମାନେ କଣ ନା ସେ ଠିକ କଥାଟାକୁ ଠିକ ବୁଝିବନି, ଖାଲି ଉପରେ ଉପରେ ଭାସିବ। ଓକେ, ସେଇଟା ହଉଛି ଗଭୀରତାର ଅଭାବ କୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅପସନ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗୋଟେ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ଅଟେ, ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ଅପସନ ଅଛି ବନ୍ଧୁକ, ଅଙ୍ଗୁର, ମୁନିବ, ଜନ୍ତାଳ। ତ ମତେ କୁହନ୍ତୁ କୋଉଟା ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ। ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର, ଜନ୍ତାଳ। ଜନ୍ତାଳ ହଉଛି ଗୋଟେ ଦେଶ ସରି ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ପ୍ୟାସେଜ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ତ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ୟାସେଜ କୁ ପଢିବେ ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବେ। ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ବୁଝିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତ ପେଡାଗୋଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏବଂ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାର ଅଛି। ତ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସେଟା ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ପ୍ୟାସେଜ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣ ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ କରିଦେବେ, ପଢିବେ ପ୍ୟାସେଜ ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ କରିଦେବେ। ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ ପିଡିଏଫ ଟା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ ରେ ଦେଇଦେବି ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ ର ଲିଙ୍କ ଟା ଡେସକ୍ରିପସନ ବକ୍ସ ରେ ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ସେଇଠି ଯାଇକି ଜଏନ ହେବେ, ଦେନ୍ ଆପଣ ମାନେ ପିଡିଏଫ ଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିଦେବେ। ଓକେ, ପିଡିଏଫ କୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କହିଛି 50 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଯଦି ଜେଜେ ଆସିବେ ତେବେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଟା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟ ହବ ନା ଆମର ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ,
ऑप्शन देखंतु तापर सरल वाक्य अछि योग्य वाक्य अछि विवृत्ति सूचक वाक्य अछि देखंतु सरल वाक्य कोन ना जोउठी गोटे समापिका जेउ वाक्य रे गोटे समापिका क्रिया थिबो सेटा अछि सरल वाक्य एवं जेउठी दीटा समापिका क्रिया थिबो त सेटा अछि योग्य वाक्य एवं तापर आसी विवृत्ति सूचक वाक्य माने आपण माने कोनोसे गोटे विवृत्ति यदि गोटे वाक्य रे यदि गोटे विवृत्ति माने विवृत्ति प्रकाश होउची तो सेटा अछि विवृत्ति सूचक वाक्य हेइचबो सिथबे आपण माने जानिथिबे ऑटोमेटिक जानिथिबे म आउथरे कहि तो परवर्ती क्वेश्चन कहिछि केउ शब्दटी शुद्ध अटे माने निम्नलिखित ऑप्शन गुडी मध्यरु केउ शब्दटी माने ठीक अछि ग्रामेटिकल ठीक अछि मते कहंतु जोटा कि ऑप्शन ए ही जो राइट आंसर शुश्रूषा बुझि पाइले आपण माने एटा माने ग्रामर बहिरु सब वर्ड गुडी को लिखिबे प्रतिदिन टिके टिके लिखिबे लिखिबा द्वारा आपण मानकर जदि स्पेलिंग भूल होतबो ऑटोमेटिक ठीक हे जबो आपण मान चारटा ऑप्शन देखिबे ऑटोमेटिक आपण मानकर आखिटा ठीक ना ऑप्शन गति पळेबो बुझि पाइले जोटा कि आपण मान प्रैक्टिस करबे ऑटोमेटिक ठीक हबो तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर ओके शुश्रूषा ओके ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा परवर्ती क्वेश्चन कहिछि कथन दक्षता केउ दक्षता ऊपर निर्भर करे तो से कहिछि कथन गोटे दक्षता देखंतु मु फास्ट आपण माने कहि सारथिली एल एस आर डब्ल्यू चारटा हमर अछि स्किल ओके तो देखंतु लिसनिंग गोटे एल माने कोन लिसनिंग एस माने स्पीकिंग आर माने रीडिंग एंड डब्ल्यू माने राइटिंग तो मते कहंतु कथन दक्षता केउ दक्षता ऊपर निर्भर करे से पचारछि देखंतु कथन दक्षता केउ दक्षता माने परे आछि कथन माने कोन ना स्पीकिंग तो एटा होछि कथन बुझि पाइले एटा होछि कथन त मते कोन ता पूर्वरु केउ स्किलटा अछि माने ता पूर्वरु केउ स्किलटा पिला जानिथिबो जोटा कि लिसनिंग ओके जोटा सुनिथिबो सुनिले सिना से कथन कहि परिबो तो सेथि पई कथन दक्षताटा से सुनिबा ऊपर डिपेंड करे ओके तो सेथि पई ऑप्शन ए हे जो राइट आंसर सुनिबा ऊपर डिपेंड करे ओके तो परवर्ती क्वेश्चन उच्च पठन द्वारा कोन होवे देखंतु आपण माने जोहरे पढिबे तो आपण मानकर कोन माने लाभ हबो ऑप्शन देछि अल्प समय मध्यरे अधिक पढि देबे ना पढुतिबा विषय रे भाव ग्रहण सहज हेबो ना ऑप्शन सी देछि एकाग्रता और उच्चारण दक्षतार अभिवृद्धि हेबो ना ऑप्शन डी देछि भाव प्रकाश सहज हेबो देखंतु ऑप्शन डी हे जो राइट आंसर एकाग्रता और उच्चारण दक्षता अभिवृद्धि हेबो ओके तो आपण मानकर एकाग्रता बढ़िबो एवं ता सहित आपण मानकर जो प्रोनाउंसिएशन बा उच्चारण से दक्षताटा आपण मानकर मध्यम बढ़िबो तो सेति पई ऑप्शन सी हे जो राइट आंसर ओके ऑप्शन सी हे जो राइट आंसर तापर कहिछि केउ शब्दटी वृत्ति अर्थ रे ई प्रत्यय जोग होइछि बुझि पाइले ऑप्शन देछि काठी देछि चाकरी देछि गहଳି देछि चैती देछि तो सेति देखो वृत्ति अर्थ रे केउ शब्द रे वृत्ति अर्थ रे ई जोग होइछि मते कहंतु ऑप्शन बी रे ही नै कि चाकरी होछि गोटे वृत्ति तो सेति चाकरी जो शब्द रे ई प्रत्यय जोग होइछि सेति ऑप्शन बी हे जो राइट आंसर ओके तो परवर्ती क्वेश्चन कहिछि निम्नस्थ मध्यरु केउ शब्दटी मसृण मसृण शब्दर विपरीत बोधक शब्द अटे माने केउ से पचार केउ शब्दटी माने मसृण जो शब्दटा नाही कि सही शब्दर विपरीत शब्दटा कोउटा ऑप्शन देछि मोचन दीप बंधुर एंड वैषम्य मते कहंतु फास्ट कोन हबो देखंतु मसृण माने कोन प्लेन आ बंधुर माने कोन ना आबु खबडिया सेति ऑप्शन सी हे जो राइट आंसर ओके तो मोर आस्ते आपण माने भलो भाबरे बुझि पारथबे जदि भी बुझि पार नांती वीडियो को आउ थरे बैक करके देखंतु आराम रे बुझि पारिबे एवं आउ थरे मो कहबी आउ थरे टिके देखि देबे थरे देखिले आउ थरे 5 दिन परे आउ थरे देखि देबे जदर कि आपण मानकर पूरा मुंडरे सेट हे जबो कि मोर माने पूर्व वर्ष ओटीटी परीक्षा रे को ओडिया क्वेश्चन पडितला एवं केउठी पडितला सब किछ ऑटोमेटिक आपण माने जानि परिबे ओके तो तापर रहिला आपण मानकर माने रहिला माने पद्यटा से पद्यरु आपण माने पद्य पढिबे एवं क्षेत्र क्वेश्चन करिवे तो एटा मध्ये आपण माने पढि कर देबे एते भी हार्ड क्वेश्चन नाही आपण माने ऑटोमेटिक कर देबे तो मोर आशा आपण मानकु वीडियो बहुत भलो लागिथिबो जदि भलो लागिथिबो लाइक कर देबे चैनल को सब्सक्राइब करबे एवं आपण मानकु आउ को वीडियो दरकार मते कमेंट रे जणाइबे एवं आपण मानकु केमिति वीडियो लागिला आपण माने मध्ये मते कमेंट रे जणाइबे थैंक यू जय जगन्नाथ।